Za ovu tortu prvo ćemo praviti kore. Pravit ćemo 3 kore. Za jednu nam je potrebno 4 jaja da razdvojimo belanca od žumanaca. Belanca zatim mutimo uz postepeno dodavanje 4 kašike šećera. Pošto umutimo belanca, dodajemo 100 g pečenog mlevenog lešnika, 1 kašiku brašna i 2 kašike kakaa. Žicom ili spatulom sve sjedinimo. Kada nam se svi sastojci povežu, masa za koru nam je gotova. Celu masu za koru prebacimo u pleh dimenzija 35 x 25 cm koji smo obložili papirom za pečenje. Dok ovo radimo, redanac se zagreva na 180 stepeni. Koru lepo poravnamo i nosimo da se peče. Kora se ispekla, vreme pečenja je 15 minuta. Ivice odmah skinite kako se kora ne bi skupila pri hlađenju. Na potpuno isti način pripremit ćemo i preostale 2 kore. Ispekli smo i 3. koru. Ostavljamo ih da se hlade, a mi idemo da pripremimo fil. Od litre mleka u šerpu sipamo 900 ml. Nosimo na vatru da provri. Za to vreme preostala žumanca od kura mešamo sa 200 g kristal šećera, 120 g skrobnog brašna, 10 do 20 g vanilin šećera i preostalim mlekom. Izmešamo da nema grudvica. Vrelo mleko sipamo preko mase od žumanaca i sve zajedno promešamo. Sklonimo ovu činiju, uzmemo drugu, pa u nju sipamo cijelu ovu masu. Pošto uspemo, nosimo na vatru da se kuva. Fil kuvajte na srednjoj vatri kako vam ne bi zagoreo. Kada počne da se zgušnjava, non stop mešajte. Još malo i ovaj fil je gotov. Kada dostigne ovu gustinu, možete da skinete sa vatre. U vreo fil odmah dodajemo 400 g maslaca. Možete da koristite i margarin. I sad mešamo dok se margarin ili maslac ne otope i ne povežu sa filom. Na kraju sve treba da vam izgleda ovako. Dobijeni krem podelimo na 2 jednaka dela. U jedan deo izlomimo 200 g crne čokolade. Čokoladu malo potopimo kako bi se što pre otopila. U drugi deo izlomimo 200 g bele mlečne čokolade. Pa i ovu čokoladu otopimo kako bi se što pre otopila. Na krem stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se hladi. Filovi kada se ohlade, stavite ih sad 2 u frižider, a zatim ih mikserom umutite. Na tacnu stavimo koru, koru prelijemo sa malo mleka i sačekamo da upije. Na koru nanosimo tamni pa svetli fil. Tamni fil ide dole zato što je on čvršći. Ako vam se desi da vam ovako kora pukne, nju stavite u sredinu. Sad malo i nju polijemo mlekom i sačekamo da upije. Postupak ćemo ponavljati dok ne utrošimo kore i fil. Tortu sam dekorisala prethodno pripremljenom i prohlađenom glazurom od čokolade, a okolo ću naneti šlag krem.